श्रीयुक्त लक्ष्मीधर साहू एवं तांको पाखरे अछंती आम संगीत धरार वरिष्ठ सदस्य परिचालना कमिटी सदस्य श्रीयुक्त अशोक बल्लभ आमे आपण मानक निकट रे एक कथा रखुछु जे भक्ति संगीत प्रतियोगिता आपण जेकोसी भजन गाई पारे आउ से भजन रो जेतु प्रतियोगी कम अछंती पूरा गीत गाइबे कथा आमे आगु दोतरो गोटे पूरा गीत अंतरा कि ओकरा पण पूरा गीत गाइबे कि असुविधा नै समस्या आउ आमे देखिबो स्वरटी लय ठीक रे मेंटेन करछन ना नै तालटा अछि ना किंतु एठी आमे कोनसी जंत्र आपण मानकु सहयोग देइ नाहु किंतु ता भितरे आपण भीतर जो रिदमटा इंटरनल रिदम से इंटरनल रिदमटा ठीक भाबे चालुछि ना नै सेटा को आमे लय करू लक्ष्य आउ टेम्पोटा जो लयटा आपण ठीक रे मेंटेन करछन ना नै सुरटा गलाटा ठीक रहछि ना नै जो रेंज रो आरंभ करछन जो रेंज को नबा कथा से रेंज को जाई पाछि ना नै एती कथा आमे देखिबो अधिक किछ देखिबोनी या पर जो माने सिलेक्शन हेबे से माने जिबे जिला स्तर को कारण अन्य ये पाखा पाखी 40 जन प्रतियोगी ऑलरेडी सिलेक्टेड आ आपण को ब्लॉक रो जहां जिबे वो बढ़िया ब्लॉक बढ़िया मध्ये आमे सब तक पता के भीतर साथ दो तापर मास शेष सुधा आम फाइनल तेरे वर्तमान आम जो प्रतियोगी मैंने अच्छा गुला जन जन तेणु आज भी जो मैंने पार्टिसिपेंट अच्छा समस्त को सर्टिफिकेट दिया जो मैंने जिला स्तर को जी सर्टिफिकेट विथ मेडल भी आज दिया से समस्त को अनर कर जो मैंने जिला स्तर कार्यक्रम अच्छा से पार्टिसिपेंट हेले भी अनर कर तेरे बर्तमान गुलाटी हम पकाउछु आसिक प्रतियोगी माने नै जानतो सही सीरियल अनुसार आसिक आपन गीत गाय आसो सीरियल 1 ये शक्तिमान मेघ उठेले बड़ दंडरे कालिया खीरू परसा झरे मेघ उठेले बड़ दंडरे कालिया खीरू बरसा झरे झिपी झिपी बरसारे जानिलो मंदिर झिपी झिपी बरसारे जानिलो मंदिर झुरुची कालिया बसी पीरती राधार श्रावण रे श्री मंदिर कुंज परी लागेलो श्रावण रे श्री मंदिर कुंज परी लागेलो झुरुची कालिया बसी पीरती राधार
ঝিপি ঝিপি বরষারে মেঘ উঠেইলে বড় দাণ্ডরে কাଳିয়া আখিরু বরষা ঝরে মনে পড়ি যায় লতা গহলে রাধা ভিজুথিব কদম্ব মূলে রাহি বলি ভাবি ততে হুই বল ধীর রাহি বলি ভাবি ততে হুই বল ধীর ঝুরুচি কালিয়া বসি পিরতি রাধার পিরতি রাধার ঝিপি ঝিপি বরষারে বাহারে পড়ুচি বরষা সিনা ভিতরে ভিজুচি কালিয়া সুনা ভকত মেଳରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାଳିଆକୁ ଆଜି ହୋଇଛି ମନା ଝିପି ଝିପି ବରଷାରେ ଜାଣିଲୋ ମନ୍ଦିର ঝিপি ঝিপি বরষারে জানিলো মন্দির ঝুরুচি কালিয়া বসি পিরতি রাধার পিরতি রাধার ସମୁଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ସେ ଗୀତଟିର ଗାୟକ ସମୁଦ୍ର ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଲୋ ଘର ମଣି ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଲୋ ଘର ମଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାଇଶି ପାହାଚ ଗଣି 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 ଲୋ ଘର ମଣି ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଲୋ ଘର ମଣି ତୋଠି ଲାଗିଛି କାଳିଆର ଡୋରି ତତେ ସେ ଡାକିଛି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ତୋଠି ଲାଗିଛି କାଳିଆର ଡୋରି ତତେ ସେ ଡାକିଛି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଦରି ସଂସାର ଜାଲରେ ହୁଏ ସିନା ଧାରି ବାଟ ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଦାଇ ଯେ ଜଗା ସାଥେ ଦିନ ରାତି ବିତାଇବୁ ମଉଜି କୋଉଠି ରଖିଥା ଗଣି ଲୋ ଘର ମଣି କୋଉଠି ରଖିଥା ଗଣି ଲୋ ଘର ମଣି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବୁ
रसिक नागर कालियाकु चाही ढोली जीवु नाही आलो चांदनी घर भंगा नीति जाने से ठाकुर पलकर महीने बोतोतर धूप देबु दीप देबु भोग देबु लगे मन देबु नाही केबे जगा नेबो भूले आनिबु निर्मल किनी लो घोर मणि आनिबु निर्मल किनी लो घोर मणि मेलानी मागिबु बहुड़ा बेलकु मेलानी मागिबु बहुड़ा बेलकु कला शांत मो बड़ अभिमानी लो घोर मणि पइड भितरे पानी लो घोर मणि पइड भितरे पानी लो घोर मणि धीरे धीरे जीवु श्री मंदिर को धीरे धीरे जीवु श्री मंदिर को बाईसी पाहाच गणी 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 लो घोर मणि पइड भितरे पानी लो घोर मणि पइड भितरे पानी लो घोर मणि पइड भितरे पानी लो घोर मणि श्री लपी नायक कड़ा कोयली राहु हो मिठा मिठा छरा बौड़ा रंग हो मिठा मिठा हो कड़ा कोयली राहु हो मिठा मिठा छरा बौड़ा रंग हो मिठा मिठा कड़ा कान्हुर कथा मिठा मिठा कड़ा कान्हुर कथा मिठा मिठा कड़ावाड़ी करो प्रीति मीठा 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 कड़ा कोयली रखो मीठा मीठा झरा बौड़ा रंग हो मीठा मीठा हो कड़ा कोयली रखो मीठा 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 ता चाहन मीठा ता कहन मीठा ता जमुना जड़ मिठा लागे केळे कदम मुळेलो ता मोहन बंसी सर मिठा ता चाहण मिठा ता कहण मिठा ता जमुना जळ मिठा लागे केळे कदम मुळेलो ता मोहन बंसी सर
କାହ୍ନୁର କଥା ମିଠା ମିଠା କଳା କାହ୍ନୁର କଥା ମିଠା ମିଠା କଳା ମାଣିକର ପ୍ରୀତି ମିଠା 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 କଳା କୋଇଲିର କୁହୁ ମିଠା ମିଠା ଝରା ବଉଳର ମହୁ ମିଠା ମିଠା हो कड़ा कोयली रखू मीठा 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 Det blir ju. বাজে বয়সী নাচে ঘুঙুরা এই মিলন যুগা যুগর বাজে বয়সী নাচে ঘুঙুরা এই মিলন যুগা যুগর মধুর মধুর বয়সীর সুর পাদরে অধীর ঘুঙুর মোরা পাদরে অধীর বাজে বয়সী নাচে ঘুঙুরা এই মিলন যুগা যুগর কাহ্নুর বয়সী বাজিলে কানে গোপী ধাউଥିଲେ তোমার বনে নাচুଥିଲା নীল যমুনা পানি চাহি রহুଥିଲେ বন হরিণী বয়সী সুরা জীবন মোরা শুনিতা বয়সী সুর তাহার মো দেহে বলিছি রঙ্গ বীর মো দেহে বলিছি রঙ্গ বীর বাজে বয়সী নাচে ঘুঙুরা এই মিলন যুগা যুগর Next, 5. कौन नाम है? सुचित्रा बेटा। कहलो तुलसी कहरे चंदन की पुन तुमी करिथिल जाहार पद छुइबा सपन ता मथलारी लोड़ा हेलो कहलो
যাহার পদ ছুঁইবা সপন দাম থাকি লোড়া হেল দাম থাকি লোড়া হেল দাম থাকি লোড়া হেল। কাঠরে কলসি ধরি গলে যমুনা আহা গলে যমুনা সখী গলে যমুনা কেহি রাধা হুয়ে না কেহি রাধা হুয়ে না কেহি রাধা হুয়ে না কেহি রাধা হুয়ে না মনরে নথিলে সখী কৃষ্ণ ভাবনা মনরে নথিলে সখী কৃষ্ণ ভাবনা ভাব কলসির পানি কাঢ়িয়া সুনা কাঠরে কলসি ধরি গলে যমুনা আহা গলে যমুনা সখী গলে যমুনা কেহি রাধা হুয়ে না কেহি রাধা হুয়ে না কেহি রাধা হুয়ে না কেহি রাধা হুয়ে না ভাব ভকতিরে কৃষ্ণ সুমরিলে আসিব যমুনাবতী କଣ ତ କାନିରେ ଯମୁନା ପାଣିକୁ ଘରକୁ ପାରିବୁନି ଭାବ ଭକତିରେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲେ ଆସିବ ଯମୁନାବତୀ କଣ ତ କାନିରେ ଯମୁନା ପାଣିକୁ ଘରକୁ ପାରିବୁନି କାହାକୁ ଯମୁନା ପାଣି ନୁହେଁ ତମ ନା କାହାକୁ ଯମୁନା ପାଣି ନୁହେଁ ତମ ନା ଭାବ ଭକତିର ପାଣି କାଢ଼ି ଆସୁନା କାଠରେ କଳସି ଧରି ଗଲେ ଯମୁନା ଆହା ଗଲେ ଯମୁନା ସଖୀ ଗଲେ ଯମୁନା କେହି ରାଧା ହୁଏ ନା କେହି ରାଧା ହୁଏ ନା କେହି ରାଧା ହୁଏ ନା କେହି ରାଧା ହୁଏ ନା। बहुत बढ़िया शॉर्ट पिला गाइले गाउने ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲ ଠିକି ବାଛିବା ବି ବେଳ ଏଟା ନୁହେଁ ତଥାପି କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା କୋଉ ଗୀତଟା ଜଜ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଗଳାକୁ ସେଇ ଗୀତଟା ଫିଟ୍ ହେବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ରିଦିମକୁ ନେଲା ବେଳେ ନିଜର ଗଳାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଟ୍ କରିବା ଆଉ ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ଅଛି ତା ଫାଙ୍କଟା ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ରିଦିମ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ରିଦିମ ଦିଆଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଦିମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କାରଣ ଏଇଟା ସେଟା ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାପଟାକୁ ଅଧିକ କରିଦେଉଛି କମ୍ କରିଦେଉଛି ଜାଣି ହେଲାନି କିଛି ନାହିଁ ଜାଣି ହେଇଯିବ ଫରକ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଆମେ ରିଦିମ ସାଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ ସାଥିରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଧୀରେ 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 ହେଇଯିବ ଏଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବିନା ଇଏରେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗଳା ବି ଆମେ ଛିପ ଢୁକିବା କାରଣ ଛିପ ଅଲୱେଜ ଗାଇଲା ବେଳେ କାରଣ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମର ଅଲଗା ସ୍ୱର ଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଗାଇଲା ବେଳେ ମୋ ଭଏସ ଅଲଗା କାହିଁକିନା ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳେ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱରଟା ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଉନେ ସେଟା ଏଇ ଅନ୍ତ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଗାଇବା ସ୍ୱର ଗୋଟେ କହିବା ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଆମ ତେଣୁ ଗାଇଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ
এই অন্তঃস্বର ভিতরে আসুଛି ଗଳାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଲାଳ ଅଂଶଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ଷେରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଢୁକି ଦେବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଲମ୍ବେଇଲା ଜାଗାରେ ଢୁକି ହେଇଗଲା କଟ୍ ହେଇଗଲା ହାଡ଼ି ହେଲା ଲେଖି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧରିଲା ଆମେ ରିଦିମ ଦଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଧରି କାହିଁକିନା ରିଦିମକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଥିରେ ଗଳାକୁ ଆମେ ସଫା ରଖିପାରିବା ସେ ଲାଳ ଖୋଲିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ନଜର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟାକୁ ଗାଉଛେ ଆମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନଟା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ନାଜାଲ ଲାଗୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାକରୁ ସ୍ୱର ଆସିବ। କେତେଙ୍କର ଗୀତରେ ନାଜାଲଟା ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କେତେଙ୍କର ଗୀତରେ ନାଜାଲ ଲାଗିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୁଝିହଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବିକୃତ କରିଦେବ ବୁଝିହଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ନାଜାଲ ଲାଗିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱରଟାକୁ ଚିପିକି କରିଦେଲେ ଗଳାକୁ ଯଦି ଚିପି ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଗୀତଟା ବିକୃତ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଗାଇଛି ତା ଗଳାକୁ ଆମ ଗଳା ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ବୋଲାଯାଉ। ଅଜସ୍ର ଗୀତ ପଢିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୀତ ପଢିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଗୀତ ସରୁନି। 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଗୀତ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି କବି ମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସବୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବ 1000 ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି ସବୁ ନର୍ମାଲ। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଚଏସ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଗଳାକୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ରହିବ ତାକୁ ଚଏସ୍ କରିବା ଏବଂ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଭଏସକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ଗାଇବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଲେ ଜାଣିଯିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେ ଆମେ କୋଉ ସ୍କେଲରେ ଗାଉଛେ ସେ ସ୍କେଲର ଲେଭେଲଟା କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବ ବୁଝିହଉଛି। ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଗୀତର ଇଏଟା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବଢିଆ ଗାଇଛ ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ହରିମୁଣ୍ଡରେ କଲୁ ସାର୍ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହରିମୁଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ ବି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜଣେଇ ଦେବୁ ଆମେ କହିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରାଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କାଢ଼ି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ ଘରେ ମାନେ ସାର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ ହେଇଛି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋର ଲୋଟକୁ ଆସିକି ଲହରଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଛୁଉଁନି ଜମା ଲୋଟକୁ ଖସିଯାଉ ଜମା ଧରୁନି ସେଠି ଭଲ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡାଲ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଉତା ଲାଇଭ୍ ଅଛି ଲାଇଭ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମ କ୍ୟାମେରା ଡାକିବେ ଯଦି ଜୀବନ